बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है और एक ड्रामाई तब्दीली आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की और बुशरा बेगम का जो एक अदालत से इस्तदा रही है कि आमिर फ़ारूक साहब उस बेंच में शामिल ना हों जिस बेंच में ऐसे केसेस की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े केसेस की समाअत हो, और बेंच तब्दील हो गया है। मैं इसको ड्रामाई तब्दीली इस वजह से कहूँगा कि चूँकि मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया था और केस बहुत अहम है जिसके ऊपर डिपेंड करना है अगले तमाम इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात और केसेस का। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तों पर। और फिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने PTI को जलसे की इजाज़त ना देने पर 24 घंटों की मोहलत दी है, नहीं तो शो काज नोटिस जारी करने का भी कह दिया है कि फिर आपको शो अब नोटिस नहीं आएगा, अब शो काज नोटिस आएगा तौहीन अदालत का। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम रऊफ़ हसन की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई है और अली ज़फ़र साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने दलाइल दिए हैं और अली ज़फ़र साहब की जानिब से अदालत के सामने तमाम तफसीलात रखी गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन और दीगर की प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में ज़मानत बाद गिरफ़्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी ने समाअत की। अली ज़फ़र साहब पेश हुए जबकि FIA प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए। अली ज़फ़र साहब ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ FIR में इल्ज़ामात वाज़ेह नहीं है। FIR में रऊफ़ हसन पर सेक्शन 9 और 10 और 11 लगाया गया है। सेक्शन 9 किसी दहशतगर्द तंजीम की मुआवनत के हवाले से है। सेक्शन 10 डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से। सेक्शन 10 किसी इदारे के डिजिटल सिस्टम पर साइबर का हमला करने के हवाले से। कोई एक भी रेलिवेंट दफ़ा नहीं लगाई गई। उनका कहना था FIR और सेक्शंस की तारीफ़ में बहुत फ़र्क है। रऊफ़ हसन 75 साल के शख्स हैं और कैंसर और दिल के मरीज़ हैं। मेडिकल बुनियादों पर भी रऊफ़ हसन ज़मानत के हकदार हैं। ज़िंदगी में पहली बार रऊफ़ हसन को इस तरह के केस का सामना करना पड़ रहा है। 1974 के FIA के एक्ट के रूल 3 के मुताबिक FIR से पहले इंक्वायरी करनी होती है। बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने कहा कि FIA एक्ट के सेक्शन 60 के मुताबिक इंक्वायरी के लिए पहले नोटिस करना होता है। उसके साथ बैरिस्टर ज़फ़र ने मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों के हवाले दिए और अदालत में समाअत मुकम्मल हुई और जो अदालत ने कहा जी कि उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। वक्फ़ा हुआ, वक्फ़े के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। अली बुखारी ने भी दलाइल दिए और फिर अदालत ने कल जो आज FIA प्रोसिक्यूटर ने दलाइल के लिए मोहलत मांगी, कल दोबारा उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत होगी। एक मुकदमा अहमद जंजुआ पर हुआ था और वो दहशतगर्दी का मुकदमा था जिसमें राइफ़ल भी और साथ को बारूदी मवाद भी, और वो TTP के हवाले से कहा गया था कि ये सारा सामान पहुंचाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में। उस केस में अहमद जंजुआ वाले केस में भी जिस्मानी गिरफ़्तारी डाल दी है रऊफ़ हसन की और अदालत में पेश किया गया है दहशतगर्दी अदालत ताहिरा बासिप्रा साहब के पास। उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए 2 दिन का उसमें जिस्मानी रिमांड दे दिया। अब इसमें ज़मानत हो भी गई तो अब उसमें जिस्मानी रिमांड शुरू हो गया है। इसी तरीके से अहमद जंजुआ को पहले उस मुकदमे में जब जुडिशल रिमांड पर चले गए, दहशतगर्दी मुकदमे में 7 दिन का रिमांड ख़त्म होने के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया तो उनको भी FIA वाले रऊफ़ हसन वाले केस में नामज़द कर दिया गया है और वो उसमें जो जुडिशल रिमांड पर हैं। तो ये और उसमें कहा गया जी कि अहमद जंजुआ के बयान पर रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया दहशतगर्दी वाले केस में, और FIA वाले केस में रऊफ़ हसन के बयान पर अहमद जंजुआ को गिरफ़्तार किया है। ये सारा प्रोसेस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की इजाज़त से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर अदालत में अहम पेशरफ सामने आई है। PTI को जलसे की इजाज़त न देने और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ज़िलई इंतज़ामिया को शो काज जारी करने का इंदिया दे दिया। ये वो जो जलसे की 5 अगस्त की जलसे की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजाज़त मांग रही है। आमिर फ़ारूक ने केस की समाअत की। PTI की जानिब से शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए और DC इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों फ्रीकैन को मिल बैठ कर मामला हल करने की हदायत की। शुएब शाहीन ने कहा कि आपके हुक्म के बावजूद हमारी दरख्वास्त पर इंतज़ामिया अमल दरामद नहीं कर रही। एक बात ऑन अ लाइटर नोट क्या कहूँगा, किसी एक अफसर को जेल भेजेंगे, ख़ुद ही अमल दरामद होगा। जब तक जेल नहीं भेजेंगे ये अमल दरामद नहीं करेंगे। एडवोकेट जनरल ने इस्तदा की कि जमात इस्लामी के धरने के बाद बेशक ये जलसा या एहतजाज रख लें। पहले कहते थे चेलम के बाद, अब कहते हैं जमात इस्लामी के जलसे के बाद रख लें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि कल तक बैठ कर मामलात हल कर लें, नहीं तो फिर शो काज के लिए तैयार हो जाएँ। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने इससे कबल जलसे की इजाज़त के NOC मनसूखी का चीफ कमिश्नर का ऑर्डर मनसूख किया था। और दूसरी जानिब जो एहतजाज की इजाज़त थी, एहतजाज की इजाज़त से मुतल्लिक जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये जलसे की तौहीन अदालत थी और एहतजाज जो सोमवार को करना था और जिसकी इजाज़त नहीं दी गई थी
اور خارج کر دی تھی، اس پر جسٹس سمن رفعت امتیاز نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی۔ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور آئی جی کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا۔ اسٹیٹ کونسل نے آج عدالت میں کہا کہ عدالتی نوٹس موصول ہی نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے فریقین کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کل جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ موجود نہیں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ کیس بھی عامر فاروق صاحب کی ہی عدالت میں لگ جائے، لیکن اس میں دونوں میں ایک ہی فیصلہ ہے، ایک احتجاج کی درخواست اور ایک جلسے کی درخواست ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے متنازع ٹویٹس کیس میں، جب قمر باجوہ کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیے گئے تھے 2022 میں، جس پر پہلی دفعہ اعظم سواتی گرفتار ہوئے تھے اور پھر سارا سلسلہ ہوا تھا، اور بعد میں جب روپوش ہوئے تو وہ ضمانت خارج ہو گئی تھی چونکہ وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے تھے، اشتہاری ہو گئے تھے، تو دوبارہ اس میں ضمانت دائر کی تھی، اور پیکا ایکٹ کی عدالت ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا صاحب، جو پیکا ایکٹ کے تحت اسپیشل خصوصی عدالت کے بھی جج ہیں، انہوں نے سماعت کی۔ اعظم سواتی اپنے وکیل علی بخاری کے ساتھ پیش ہوئے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے اعظم سواتی کی 5 لاکھ روپے مچلقوں کی عوض دونوں مقدمات میں ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت کنفرم یا ضمانت میں توثیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیس اب مستقل بنیادوں پر گرفتار نہیں کیا جائے گا، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانتیں دی تھیں اور یہاں صرف مچلقے خارج ہوئے تھے، اور یہ اشتہاری ہو گئے تھے، اور اشتہاری ہونے کی وجہ سے ضمانتیں ان کی خارج ہو گئی تھیں۔ میرٹ پر پہلے ضمانتیں منظور ہو چکی تھیں اور کافی عرصہ یہ جیل میں بھی رہے تھے، اور پھر وہاں جو سارا سلسلہ ہوا، تو اب یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور ان کی دونوں مقدمات میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ چیف جسٹس کو دھمکی دینے والا جو کیس ہے، اس میں اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے پیر ظہیر الحسن شاہ، مرکزی ملزم کا نام ہے پیر ظہیر الحسن شاہ، وہ گرفتار ہی نہیں ہوئے۔ ڈان کے مطابق، ڈان اخبار کے مطابق، ظہیر الحسن شاہ کی تقریر وائرل ہونے کے بعد گرفتار ہونے والے رہنما مولانا طاہر سیفی ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، اور جو اصل کلپریٹ ہے ظہیر الحسن شاہ وہ روپوش ہے۔ مولانا طاہر سیفی کو 7 دن کا ریمانڈ طلب کیا تھا اور 7 دن کا ریمانڈ مل گیا، لیکن جو اصل ملزم ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ موجود نہیں ہے، اور وہ کہیں پہ روپوش ہو چکا ہے، اور اس کو پولیس فی الحال گرفتار کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ مرکزی ملزم کا نہیں ہے، مرکزی ملزم ابھی تک گرفتار ہی نہیں ہوئے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ریزرو سیٹس سے متعلق جو معاملہ ہے، اس کے اوپر بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے بڑی اہم گفتگو کی گئی ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ ترامیم بلڈوز کرنے کے عادی ہیں، ترامیم بلڈوز کرتے رہتے ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ یہ ریزرو سیٹ کا مسئلہ قومی اسمبلی میں جائے گا، وہاں میجورٹی انہی کی ہے، اس کے بعد یہ سینٹ میں آئے گا، پھر ان کی کوشش ہوگی کہ سینٹ میں بھی یہ پاس ہو جائے۔ ان کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ تھی ریزرو سیٹ کی، اس کو ختم کیا جائے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت آرٹیکل 17 میں ہے کہ ریزرو سیٹ اتنی ملیں گی جتنی آپ کی طاقت ہوگی۔ آئین کی کوئی چیز تبدیل کرنا تو یہ عام قانون کے ذریعے نہیں ہو سکتی، وہ صرف آئین کے ذریعے تبدیل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریزرو سیٹ کا مسئلہ اگر یہ اپنے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو صرف آئینی ترمیم سے حل ہو سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو سکتی ہے، لیکن آئین میں ترمیم کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی سے کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی عام قانون میں ترمیم کرنی ہے تو وہ سمپل میجورٹی سے ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ان کی جو کوشش ہے وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر ڈی سیل کرنے کا کل حکم دیا تھا جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے، آج شام اس کے اوپر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ سی ڈی اے نے مجسٹریٹ کی موجودگی میں دفتر کو ڈی سیل کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہاں پہ پہنچے، شعیب شاہین اور عمر ایوب وغیرہ، انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے دفتر سے بہت کچھ چوری کر لیا گیا ہے، ہم حکام کے خلاف مقدمات درج کروائیں گے اور ہر صورت ان کو کٹہرے میں لائیں گے جو ہمارے خلاف اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں۔ یہ اہم میں سمجھتا ہوں کہ ایک درخواست ہوگی جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اندراج مقدمہ کی درخواست دیں گے۔ عمران خان اور بشرا بیگم کا جو نیا توشہ خانہ کا کیس تھا گرفتاری کا اور گرفتاری کے خلاف، جس میں اب 25 دن کا ریمانڈ مکمل ہو جائے گا، 15 دن کا مکمل ہوا تھا اور 10 دن کا مزید دے دیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تھا گرفتاری کے خلاف، تو کیا عدالت اس کو سمپل غیر مؤثر کر دیتی ہے؟ چونکہ یہ کیس الگ ہے، یہ انکوائری کی سٹیج پہ کیس تھا، نوٹس کو چیلنج کیا ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ نوٹس زیر التوا تھا، بغیر پروسیس مکمل کیے یہ ساری کارروائی کی گئی تھی۔ اور اب اس میں لاسٹ ڈیٹ پر جو لاسٹ ویک سماعت ہوئی تھی تو عامر فاروق صاحب سے گزارش کی گئی تھی کہ آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، آپ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا تو ہم آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں۔ پھر عمران خان نے ایک دن پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی یہ بات کی۔ کل سماعت ہونی تھی
परसों रात मौजूद था कॉज लिस्ट में, कल समाअत होनी थी और ऐन समाअत के वक्त जो कॉज लिस्ट है उसमें ये मौजूद नहीं था। आज दोबारा कॉज लिस्ट जारी हुई है और अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच कल समाअत करेगा। और चूँकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा बेंच का हिस्सा थी आमिर फ़ारूक साहब के साथ जो डिवीज़न बेंच था, और समन रिफत इम्तियाज़ साहब आप छुट्टियों पे तशरीफ़ ले गई हैं, उनका आज आखिरी वर्किंग डे था, इस वजह से जो आमिर फ़ारूक साहब का बेंच टूट गया। और अब ये जो दरख्वास्त है ये मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के बेंच में लगी है। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने एक बड़ी दरख्वास्त दायर कर दी है। इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है। दरख्वास्त में कहा है कि रिहाई के करीब नैब ने दोबारा गिरफ़्तार कर लिया, अदालत पंजाब में मेरे ख़िलाफ़ दर्ज तमाम मुकदमात, इंक्वायरीज़ और नज़रबंदी के अहकामात का रिकॉर्ड तलब करे, ये इस्तदा की है। कल इमरान खान के हवाले से बहुत अहम दिन होगा आगे फर्दर गिरफ़्तारी के हवाले से। अगर तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब बेंच ने इस मामले को उठा लिया कि किस तरीके से ये गिरफ़्तारी अब हो सकती है, जो बंदा पहले ही, और उसमें यही लाहौर हाई कोर्ट का सनम जावेद का जो फ़ैसला है उसको अगर अदालत ने मद्देनज़र रखा तो ये नैब के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।